bienvenue sur votre chaîne Radio Doif. Pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et bon visionnage. Vous aimez votre pays. Vous avez l'envie de savoir ce qui se passe au pays. Vous êtes au bon endroit. On est là que pour vous, chers abonnés. Suivez les journaux de nos confrères de l'ERTC. Depuis le Comore sur votre chaîne radio préférée Radio Doif. On est là que pour vous, chers abonnés. Assalamu alaikum. Majadiliano husu mbasauhu wahe Afrika ya jimizi wa Harmaye University ya Komoro omwiso wa mfumo wa mangango atahao mashawiri jula hezetambu zihunda uledima Harmaye nti ya Komoro zinunde zemada za panga itarifa habari ya hatu Oamangango araliao ya wizara ya heledima fuvuku ili ishinde isaidie heledima lipuengao. Zinu ili usahilisha mkazi mahususu ndo haruma mwezi mtukufu wa Ramadhani unuikao. Yemaandini ya limua waponti juu yorumishiha hawinji. Yemanzishi jimla mayu wizara ya heledima haeleha zetaambu wahundana unizo ili washinde wahunde mashawiri. La waruhusu ye mwanamkomoro yalishahula shalima wanansi juu. Halidi Mzuri na Ahmed Nasor. Wanazindo watiti wabulwa harmao mwezi mtukufu wa Ramadhani zinu azma zahele kungumano laho walimaji nano walozi ikao zitulwa shiuno ne wizara ya heledima lwesheleza ya ukaya inu timarahadani ye sirkali wahimili ya hazi hamanda zinu amma ye mwanjisi jimla goneso ya ukaya ye wizara gyo harmwa mitwala ili ye mkomori ya enshi watina tambu zahusu ye shahula wananyasi wanashahatua wa komori wa he diaspora wa jawaloba nungasinamba muda waja warishangiria ngo walisaidiao no tsahau shahiri au hashirisha tena wananyawa lobonze haubali ambaza msaada ikao ngajoshi da zirisaidia muzatu banu ili ri sahilishe etumu ya he makomori za sati tuanzane shelezo kabankaja hafili hasibabu letu mubahi sha kaitu muhisa ngabo zindi za fani hauke serikali wa Tanzania tabhithi za he namna arli namna lidi malatu la athiriha namna walimaji wako za uliho de tarba ya nsi umwezarakanu rinjenjani reme milango serikalini no harma emachama ikaungo ashangiriao emalolosonia hezenti nanu warshangiriao harma umvahe maendeleo ili rihunde ze maliza stahiki ili jirejeze ledi malahatu babo ikeha makaljaparo remani kafa waze wahatu ni wazaza hatu walimau walwaze ezajiri ekamnyeze mgwabenzi ye diaspora wajau wankulia masuala hamanda yanu ngoinu demana wataua wafungeshana mboda ili wate kaba mbonzi harimwa onvaun ye wizara ya heledima waonesa ya ukaya mitola angi yonziani ya ushinda ibasauwe ya mkomori haruma emezi ijao. Kabla ya mjionziani wa sherehe ya hunti raisi wa jumhuri za Yasumani 2026 yame harumaishi wanzasha sport shamaluzini wa komori wenji wataha waonese maoni hao henamna waonao siasa ya tulanziani ni raisi wa jumhuri uhusu ya maendeleo ya hensi naongwa para uonti wa komori wafungatane mata ili enti ishinde ipuengao sawa nezinti za saya hamande heli raisi ya ihabili narwa ishili ngarona ukaye shughuli ruka pada mwana haku ili wonango hisika ya ani ngabo binadamu watashelea harumaishi wanza shampira bien sûr hadani lo tosheleza kesho wanza shamaluzini shinu hu hotoshedar shijaze pia ongojodo huja o compte good shanga mono ndo bonze bala namna wa filtre wao ngarono wanjia ngarjo wanjia ndo kwa wenje haku
donc ngasina furaha kwako si wandu representer diaspora ukaya sensibilisation yakahunifanyishia nyingi rikana tomanizo zerongizo njema le kalima wa Jonika wananyuhu wa diaspora harma ila maendeleo yansi Skanzan wambia kalima zima donc avanu amadena mnar kwamba la politique ne se joue pas sur les réseaux sociaux, la politique c'est sur le terrain. Ngarjao ngarwana sur le terrain, ngasina conviction, ngasina toma, ngasina indini ya onisa ukaya siasa jimla emergence ya Shemeleziwani ya Imam Ghazali makomorien wana toma hayo hazingefanyishi hao wananyansi wa diaspora ika ulazimu ngodi ngohi wailewe ukaya banu mrujo ukana komba itona haki mreda tahirase warangari yerifanya hazinu baini hatula sinaho ze faida za hatula sinaho ze rezo sociaux arjo zirumia namna nyirwa jinasha tsideda mna zirumiao na zirumia namna sisi zirumiao ha faida henti ha faida ya hatu sonti pia rwano bonzero alo ndani hama leo nsia hatulo harma amani vajoezi ya nyumeni ha amani ratujova zerangi kaonde ziba sawa yensi desarendwa muhimu desarendwa kondo hondo la wone sa kaintinge basau hao hamande bleu hamande namna zero hozilo bleu hamande helinsi lo bleu president lo na fikra za bleu ile bleu kae do shwabaha juste nti shirundu mwe wasilusoni wandu pia ni mba hunde maisha meme kamkwa benzi namna jendo honao ila mitayarisho namna ishiwanza sha sport sha maluzini ila hafla namna yatayarishiwa amina yakinu kwa ndo kama dhamana wa ghafla inu watsungulwa ili wafanya ndongo zendamana zenzamana harmao rengeze shughuli zenzamana harmo karibiso wandu zenzamana harmo tsungwe madhamana wa hanso wandu wenzamana harmo jirma shughuli kabastabu shughuli ngio banu nyinyi tsanyinga nyibani nyandu wa matangazo nganyina mahala mlio msosa sanyiwa hamande za kawaida nganyina nafasi muhimu ngambosole tengo mulijao yabo kabatisha ka fikire shughuli pangwando banu siku rais alao amini harmaezi ya amani yakinafasia yakana makandida wenji hena mru ya buli wenda ya tsungua ya bongeno soke amani ngyo harmo etsingi harmo tulilivu kensingi harmo tululivu wandu pia emaraya wakubali ya demokrasi yowone sabonze ukayonsi ya washia ya walia ya buha ya ladhimu himili waisaidiwa yode mana ikao leo ranzi rais Azali hafanyisa voti hahundu leo ngujo ya kensi harma amani dona sakabwe demokrasi sainjia harma zero hoza wa Komori hena mrungu tsunguwe namnaona nafasi sonti pia ribashia bila shaka wandu pia kwa natsojibiwa leo haukangabo watsuhunda shangar tsungujibiwa bwensilo harma amani ilo harma hushui ilo harma dabu ya tukabanunga rivumvua bangabo rais Burengoezi ratukabanunga rtatsao bangabo mizinga ya diha Charlo Hamande zensi Marekani Japon na mahala hwasa yekao demokrasi saifanya kondo hondo itulilia geruhusu wandu njie wabadilie zibatinata Yemavamana ho msomo wa juu wa jimi za mfomonsi rakaniyo semineri ya uramatu ya mijarada ya universite na uhansi tartibu za pula ya uende sausoni o msomo wa juu. Ibrahim Kababo na Ahmed Abdallah Hussein. Unumkonti waendele ya ntihumbili nuoye mada ya upanga do utaha zenzia za uhunda shawiri haraka ili ya uhunda natija njema zijo uheza juu ya universite ya Komor. Wajau ubirili ya namna ya utoo wa zetabu o haruma ya universite haupu angayo ike hama de majumba ya msomo hadaraja ya juu ya bonze na utaha wajau mabunganyo neze universite za bonze. Zifazi nongi zindravu. Ifazi handa yo ifani m'expert angalia zi textes pia et gouvernance, texte conseil gouvernance, na texte conseil et plan stratégique. Zihisa. Rangu zihisa yabo. Kana ujua razwina mwa daula paka ile mafundi pia wajazingalie wao watifikra zao iwe servir serikali. Hamwe phase 2 ya mafundi donc universite wajangalie zi textes joende sale daula hao wajue shorbe hao hamaye daula do ujua ukaya umwiso waho mkonti unu wende na utilwa mhono harumabu kuikao ngalijo stakabadhishiwa ye madhamana wa heyenti hauliti ya mhono wajau neze hazizinu zandisa omahaziu zilina kumena nradaru haushinda watwalie ye namna ya uheza juyu ye jamia ya Komor.
Maelezo ya Nafisa Abdu Simbamba. Wanazuoni wa University ya Komoro wa Jimi za ihomfuni majadiliano uhusuye mada ndo mpunga wa bara la Afrika na zinu ho munasaba wa sherehi ya homjite nguo wa Afrika, yani ndo mtungi ho wa kungumanyo la bara la Afrika. Halidi Mzuri na Ahmed Nasor. Yanu majadiliano ikao ya tanganya wanazuoni wa za University za Komoro huja makadru wa hionti. Almuradi zinu ndo uonesa umpangishiho waho wazima wahe zedola za Afrika. Dojua ya ukaya zedola mengomiraru za hele bara la Afrika zijitanganya ranzi do maha shuhi na majana shenda na mengomiraru na ndaru harma yensi ya Ethiopia ili zido jiendesa hausukani mzima. Nti kontine kao ngiyo sous forme ya marchandise shainu ntika ya onga biushinda jitahe development ya zintiza tu kama zinti wananyasi kaunda zindo zilio bonze hivi leo rikiwa kishababi sensibilize rionese ze faida zilaruma zintiza hatu rionese zengoika ya onga tutonge zintiza hatu zi developer de mana leo rajunda banu rahaja sensibiliser ma jeune rione namna ya ukana lite contre les système ya colonisation ikayao koji hunda au l'antiquité harma zintiza za Afrika za hatu ni mwana Afrika reelezo na Afrika waelewe e panafricanisme hautari hunda liberation totali zintiza za Afrika. Mikataba ifanyishi ya tarehe 25 ili wapange mitwala ya maendeleo usoni na nuka washinde wahundre unafasi ya wao wakahudhuria harma majadiliano yanu waone saukaya izo waelewa zembwana zakatswangesa zintizinu zishinde lewinu zijikimu harma ya maendeleo. Lisanduku la mali la dunia litaha le jumala homoja wahe biashara warema tujula heze hasara za jirisiwa nishe jundu shakenet harma mva waheze haziza nafsi ya yani ujimlisa ili uonae namna ya uhunda shawiri la haraka. Kasim Sulaiman na Mustafa Abubakar, maelezo ya Badri ya Saidomar. Ya Banki ya Dunia yanza isaidie mashirika ya nafsia heiha wanziru ya Remai Komor tarehe 24 ya Avril. Emavamana wahe bank waona nano wandu wahele juma la biashara ili utafiti za usio sikloni inu hadaraja hizi siwa zuziraru. Mwanzishi jimla wahele juma la biashara haonesa ukazi nongo kazi jabira hawangu. Sektor privé iduzulando ndondo reka hamadeheli na zonesa dezehazi za kibiashara wandolona wana maluka watiti reka domijini reka darmae emijinze reka darmae mijimihu na nuana luzi wandu wafanya mabrike wandu wawahao zenogo hizo pia rishindi rijimlisa uhunda leo inu takriban wandu majana mane vanungazija ikawa remesheha kiasi ya utosha. Arumale si walanzuani eze tabihithirafanya neze mijaraja raerewa takriban wandu mengo miraru ihakikishiha kawa duzuhando ndondo harumai sikloninu. Ngarlindao ya mwaliba numsana shangari evalueo dehelio oturi ya 20-30 entreprise ikao ziremesheha izo de mijaraja ikao reerewa nuananya siwaloma siwani iliruze risanganye rifanye mtwala wa kidaula wa jimla ilie serikali waone wamojane mapartenaire enamna wajukoshinda rwalidie sektor privé ishinde iredemare babo. Ngiyo wajibu ya Banki ya Dunia isaidie mashirika ya nafsia ili ya rejeo ihamandi handani. Sport zensavuhu zambwa ukupko za fazi njanziani ya tarehe 25 ya Mei ho Durban harma nchi ya Afrika Kusini. Ile chama la Morisi litavuhane Eswatini inu ya dohambwa Swaziland haula wanabia kwa bea maili kwa maili wajauye Komor itavuha mfumdaru inu baina ya hao ni Eswatini haula wanaha magoli maili kwa maili wanawashamite wasubuti waone sauka omwendo hao harma nchi ya Afrika Kusini huenda wadafia ya beramu ya Komor ya mfumtano yinu yesola kanti ya Komor ya ninda wanuwa kutabuha hunu masiwani wajoba hanagaba ndaona enti ya Morisi bosaya kume na mweja kamili rijua ukae mazamayano yoma ili haini mdungwanzo yaje ya onese ujuzi wahe ili ya kehotengweni harmaze quart de finale.
Kabla ya siku za kifo taarifa habari hatu ndo mshelezi za nizemada za kaza ipanga majadiliano husumba sauhu wa Afrika ya jimiziwa haruma ya University ya Komoro mwiso wa mfumo wa mangango atahao mashawiri jula heze tabu zihunda nao ledima la Komoro habanu angalizi dor kaza ukife taarifa habari hatu ngarimbushiriao ni masihu mema ya khair futari njema na tumu njema ya baraka amin. Vous aimez votre pays. Vous avez l'envie de savoir ce qui se passe au pays. Vous êtes au bon endroit. On est là que pour vous, chers abonnés. Suivez les journaux de nos confrères de l'ORTC. Depuis le Comore sur votre chaîne radio préférée Radio Boif. On est là que pour vous, chers abonnés. Merci de nous avoir suivis. Et pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et à la prochaine vidéo.